بالاسم العظم وجه المصطفى برد علينا، لكن نسألك بالاسم العظم وجه المصطفى برد علينا، لكن نسألك بالاسم العظم وجه المصطفى برد علينا. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا، توسلنا به بكل عمر يرضي الخلق رب العالمين، وبالعزماء بما ورد بنفس وما في الغيب موضوع موصول بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء مؤمنين، بكل طوائف الأملاك إلهه بما في غيب ربي أجمعين، وبالحديث توسلنا ورضنا وكل الأنبياء والمرسلين، وعليهم مع العذاب جاما توسلنا وكل التابعين، وبالعلماء بأمر الله دورا وكل الأولياء والصالحين، نخص به الإمام بالمحاجر وجيحة لذات العارفين، رقم رحمة تمكين ما رقى وقدم عن ذريعة واليقين، وذكر عين رأس كتبي أنا قلبي زاد للصادقين، حبيب الدين محي الدين حقا له تقيمنا وبابتدائنا، ولا ننسى كما الدين سعد عظيم العائلة العابدين، بهم ندعو إلى المولى تعالى بقربان يوم الحاضرين، والانتساب ويوم وقرآن لكل المذنبين، ونختمها بتنزيل عظيم. إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا، إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا، إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خد النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من سيد الله الرحمن العالمين، وسلم ورد الله تعالى نسب وذرية أجمعين، آمين آمين آمين. الفتح حدث رسول سيدنا وحبيبنا سيدنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وذرية أهل بيته، سلام الحبيبات كل الأنفاس، حب من رحمن العطاس والسعاد والبارس، وإخواني موصيهم ولك المغفرة، سبحان صاحبي أبو بكر بن الله أدرس الأدني، وإخواني موصيهم لك سبيل المغفرة، وجعل تويل علينا من بركاته وأسراره وأنواره ونفاته في الدين والدنيا الآخرة، ولحدث رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شفاعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعافي العزيز الكبير، سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق،
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله يخاف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن لله لا خوف عليه سبحان الله جل سبحان الله جل الله سبحان الله جل سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه حق اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل اكتب بنا بما نزل انك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بها القادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن قادمة الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كذبت عليها من كذبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين فاتل حضرة سيدنا وحبيبنا آمين. وشفيعنا آمين. رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين. ولبيته بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعهم آمين. ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين آمين. والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم في خير ولطف عافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الفاتحة رسول الإمام المهاجر محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإخوانه موصول مفروع في دين آمين. الباقي الله. وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة آمين وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين الفاتحة لسيدنا حبيبنا وبركاتنا وصحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن والطاس والشيخ علي بن عبد الله يا بارك الله ولا آمين رسول الإمام القدر الحبيب علي بن حسن والطاس بالمشهد
وإلى رئيسنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وإلى رئيسنا الإمام القطب الحبيب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد والحبيب أحمد بن حسن العطاس وإخواني من أصولهم وفروعهم في دين أحبائهم ثم إلى رئيسنا الإمام القطب الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وإلى رئيسنا الإمام القطب الحبيب عبد الله بن موسى العطاس وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في دين أحبائهم بأن الله الكريم يولي درجاتهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة على رئيسنا الإمام القطب الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول وقام والشيخ عبد القادر وعلى رئيسنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر سقاف وعلى رئيسنا وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام حبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد رضي الله. سيدنا وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام عابد رضي الله. سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه رضي الله. فاطمة بنت أبو بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بالدين وأحبائهم لأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الفاتحة لله والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم لأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا والوقوف علينا أجمعين ثم لأرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سن ومعمول وصلاح سن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. جافية لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا ومساهنا في العافية وعلى نياتي أن الله ينوي قلوبنا وقوالبنا والتقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا محن بحق زائد والد أدنى ولا كل نية صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم بالعافية والصحة بالتكسي كما في حالة طيبا طويل الأمر المسلم المربي محمد الفي بن علي بن حازم وطحى بن حازم بن طحى يحيى ويد عليهم بركاته وأجرارهم وأنوارهم وفاتهم بالدين والآخرة إلى حديث الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا دائما بارك على كل حال حمدا مجيدا يا ربنا لك الحمد لك سواك الملك ولك المعبود كما ينبغي لجلالك المطلق. اللهم صل وسلم على محمد بالأولين اللهم صل وسلم على محمد بالآخرين اللهم صل وسلم على محمد في كل وقت واحد. اللهم صل وسلم على محمد في النبي والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد في المعلى عالم الدين اللهم صل وسلم على محمد حتى ترث ومن عليها وأنت الخير الوارثين. اللهم إنا نسألك أدننا وأبدلنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمانك وعيازك وجوارك من كل شيطان مريض والجبل عديد وجعل وجبك ومن شر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام حبيبك والاستقامة وادم بدلنا في الحال والماء إنك سميع الدعاء وزمن جمالك وجلالك على محمد وعلى اله وسلم وارزقنا كمال علم الظاهر وباطنا فيها وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالملائكة الأخير وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك الأحياء عليه نموت وعليه نمت إن الله تعالى من العاملين الذين أنعم عليهم ولهم يأذنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله آمنت بالشريعة صدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تضربني بالتفسير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل سنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وبعمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن جنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن سر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من بالقبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله يا عمري لا إله إلا الله أدعو يا ربي لا إله إلا الله يا ولي لا إله إلا الله قد ربي لا إله إلا الله أما كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام والدرجة. يا رسول الله
سلام عليك يا ربيع الزاد والدرج. آمين 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 بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الزاد والدرج. آمين بنا بدني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع. اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala dawa'ilal huda wa dalla 'alal khair wan nasiha lil muslimin min afdalil qurban wa anfa'il darajil muhammad fiddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allah khatamin nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa la tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Langsung. Cari Jemaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita, orang tua kita, Ayahanda Abdullah Alidus, dan para ustadz, para guru, para muallim, rahimahullah, semoga amin Allahumma amin. khusus Ayahanda semoga senantiasa dijaga. Alaikum ya Rabb. Alaikum ya Rabb. Lahir dan batin diberkahkan usahanya. Alaikum ya Rabb. Gitu. Usianya Langsung. hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Senantiasa ditambah kemuliaannya oleh Allah. Ya mohon maju. Selanjutnya dawuh Imam Al-Haddad, perkataan Imam Al-Haddad, nasihat Imam Al-Haddad. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Imam Al-Haddad, annahu man radiya billahi rabban lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lah. Perkataan Imam Al-Haddad ini melanjutkan dari pula kita istiqomah dalam membaca kita ini. Alhamdulillah. Yang pokok di dalam syariat. Allah karim. Nah, kata Imam Al-Haddad, annahu man radiya billah, sesungguhnya orang yang ridho, orang yang rela bahwa Allah sebagai Tuhannya. Bicara rela ini insya Allah kita paham apa itu pengertian rela, pengertian ridho. Jadi ridho itu kan debu secara lughah bidusukhti, lawannya marah, lawannya sukhat, lawannya iya marah ya. Kebalikannya dari marah yaitu ridho, rela secara lughah, secara bahasa.
secara istilah ada makna lugah, ada makna istilah. Secara istilah atau makna istilah, ridho itu thayyibun nafas bima yusibuh wa yafutuh ma'adami taghyir. Jadi senang hati terhadap apa yang mengenainya dan tidak mengenainya dan tanpa berpengaruh ke dirinya. Itu secara istilah. Maju. Menurut kaul yang lain, menurut makna yang lain, ridho itu sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Diamnya hati, tidak berontak, tidak nentang, tenang, diam, menerima atas apa yang berjalan di dalam hukum. Menurut hukum wajib dia tunduk menjalankan. Ya, apa yang dikatakan hukum dia tunduk. Ini menurut versi makna yang lain. Yang tadi thayyibun nafas, senang, hati senang aja menerimanya. Apa yang terjadi kepada kita dan yang tidak terjadi juga kepada kita tidak berpengaruh, senang. Itu ridho. Mana ridho secara istilah. Nah, di sini dikatakan man rodiya billahi robban. Orang yang memang sudah ridho bahwa Allah sebagai Tuhannya, sebagai Robnya, maka lazimahu ayarda bitadbiri wa ikhtiyarilah. Dia juga harus ridho dengan pengurusan Allah, dengan pilihan Allah terhadap dirinya. Jadi bagaimana Allah memperlakukan kita, mengurus kita, memilih untuk kita atas ketentuan-ketentuan yang ditentukan Allah oleh untuk kita harus ridho. Jadi jangan kita mengatakan ridho Allah Tuhan kita, tapi kita masih protes dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Allah kasih sakit masih, Allah kasih susah, kasab masih. Kalau yang sudah ridho Allah Tuhannya, maka dia pun harus ridho dengan apa yang Allah perbuat, Allah tentukan kepada kita. Wa bimuri qadaihi, dan juga harus ridho dengan pahitnya ketentuan Allah. Di qada yang pahit nih yang kita rasakan harus rela juga. Tetap senang hati menerimanya. Tidak sempit hati, apalagi berontak hati. Ini senang aja nerimanya, tidak berpengaruh. Ini orang yang sudah ridho bahwa Allah adalah Rabb-nya. Wa ayatna bima qasamah lah minaris, dan atas rezeki yang Allah bagi untuk dia pun merasa cukup dengan sedikit, tidak menuntut harus senang aja, walaupun sedikit senang hatinya, tidak berontak, ingin lebih dari apa yang Allah bagikan, berikan untuk dia.
wa ayudawima ala taati, dan dia terus menerus dawam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, tidak sebatas ketika Allah kasih mudah dia patuh sama Allah, ketika Allah kasih baik dia patuh sama Allah, ketika tidak lupa. Tidak seperti itu. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, tetap dawam, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Situasi sulit, situasi mudah, tidak ada perbedaan. Kesulitan tidak membuatnya berubah dari taat menjadi tidak taat. Ini orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Wa yuhafidhu ala faraidi, dan keperluan Allah terus dijaga, dijalankan. Ya, tidak sebatas ketika senang keperluan Allah dilakukan, ketika tidak senang ditinggalkan. Tidak seperti itu. Senang, susah, keperluan Allah tetap dijaga, dipelihara. Giliran senang, rajin ngaji. Giliran susah, alasan sibuk. Enggak seperti itu. Kalau yang udah rela kepada Allah, jadi situasi tidak membuatnya berubah dari menjaga, memelihara keperluan Allah. Wa yazdanibu maharimah, dan apa yang Allah haramkan dijauhi oleh orang yang ridho bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Wa yakunu sabiran inda bala'i, dan ketika Allah uji, ketika mendapat bala, sabar. Sabar, tidak tidak ngarasulah kalau orang sudah bilang. Syakiran linamai, nikmat-nikmat Allah disyukuri, senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, sampai yang sekecil sekalipun tidak terlewatkan nikmat-nikmat Allah itu disyukuri dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia semakin dekat dengan Allah. Ya, syukru harful jawari li taati. Jadi syukur itu hakikatnya adalah menggerakkan anggota tubuh, jiwa raga dipakai menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhibban liliqai, salat seterusnya orang yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhannya. Muhibban liliqai, dia cinta dengan pertemuan dengan Allah, cinta dengan pertemuan dengan Allah. Dia tidak benci kematian, dia tidak takut kematian, cinta karena pertemuan dengan Allah dia senangi, dia sukai, dia cintai. Radiyan bihi, dan ridho dengan pertemuan dengan Allah, dengan pertemuan tersebut. Wakilan wa waliyan wa kafilan, dan dia juga ridho Allah sebagai wakilnya, dia juga ridho Allah sebagai penguasanya, dia juga ridho Allah sebagai
kafilan, sebagai penanggung jawabnya. Jika pada kondisi-kondisi tertentu, kadang kita ini lemah, dalam batasan kemanusiaan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika itu dia ridho, Allah sebagai wakilnya dia, Allah sebagai penguasanya dia, Allah sebagai penanggungnya dia. Jadi pengertian raditu billahi rabban itu tidak sebatas di dalam perkataan saja. Jadi juga ada tuntutan realisasinya, seperti yang disebut ini. Jadi makna dari raditu billahi rabban seperti yang disebut ini. Mukhlisan la fi ibadati, juga orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, dia ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik itu taat ubudiyah maupun taat qurbiyah. Taat kan ada dua, ada taat ubudiyah, taat yang sifatnya ritualitas seperti sholat, ada yang qurbiyah seperti sekarang. Ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Wa mu'tamidan alaih fi ibati wa syahadati, dan juga dia bersandar kepada Allah dalam situasi dilihat orang dan juga tanpa dilihat orang. Dilihat orang, tidak dilihat orang, ketahuan orang, tidak ketahuan orang, tetap bersandar, berpegang teguh kepada Allah. Ini orang yang sudah ridho bahwa Allah adalah Rabb-nya. La yabja'u bil muhimmati lailai. Dan di dalam urusan-urusan penting dia tidak bersandar kecuali kepada Allah. Urusan-urusan penting diserahkan sama kepada Allah dan tidak merasa ngarasula, bersedih hati hanya kepada Allah. Urusan-urusan penting ini diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memohon dalam urusan-urusan penting, hanya kepada Allah. Nah, situasi-situasi sulit, urusan-urusan yang yang benar-benar urgent untuk kepentingan kita, urusan kita, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Cari kerjaan, supaya diterima kerja, diserahkan sama Allah, tidak tergantung kepada yang lain. Kita ada urusan, serahkan sama Allah. Wala yu'awwilu qada'al hajat, dan tidak mengandalkan dalam urusan supaya kebutuhannya terpenuhi, hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Backingnya Allah, bukan siapa-siapa. Kebutuhan yang baik itu urusan kebutuhan pekerjaankah, di luar pekerjaankah, atau apa saja yang diandalkan oleh dia,
oleh orang yang ridho kepada Allah, ya Allah, untuk penyelesaian urusannya Allah yang diandalkan. Itu penjabaran dari raditu billahi robban. Selanjutnya wabil Islam dina. Raditu billahi robban, itu tadi gambarannya. Barang siapa orang yang pagi sore mengucapkan raditu billahi robban wabil Islam dina dan seterusnya, maka dijaga dari kesulitan kubur, dijaga dari pasti pakai bahasa Sunda, pakai masya. Dan nanti ada penjelasannya di depan. Nah, selanjutnya man raditu billahi robban wa bil islami dina wa man radiya bil Islam, lalu barang siapa orang yang rela, yang ridho Islam sebagai agamanya, raditu billahi robban wa bil Islam dina. Orang yang ridho Islam sebagai agamanya, abdoma hurumati wasa'airah, maka dia agungkan, pasti dia agungkan kehormatan Allah dan syiar Islam, kehormatan Islam dan syiar Islam. Jadi orang yang ridho Islam sebagai agamanya, maka dia pasti mengagungkan kehormatan Islam dan syiar Islam. Apa yang termasuk syiar Islam, kehormatan Islam, dia junjung tinggi, dia agungkan. Apapun yang menyangkut dengan syiar Islam diagungkan. Syiar Islam ini banyak, kehormatan Islam juga banyak. Man abdoma sya'airullah bahwa min taqwal qulub. Di dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah katakan, man abdoma sya'airullah, barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk orang yang hatinya bertakwa kepada Allah. Para ulama mufassirin mentafsirkan syiar-syiar Allah ini macam-macam. Di antaranya ada yang mentafsirkan kurban ketika haji, termasuk pelaksanaan kurbannya juga termasuk kepada syiar-syiar Allah, hajinya syiar-syiar kepada Allah, syiar-syiar Islam, termasuk syiar-syiar Islam, dan syariat-syariat yang lainnya seperti sholat berjamaah di masjid, ini syiar Islam. Terus kemudian zakat juga syiar Islam. Maka beda nanti kalau sedekah sunnah, semakin disembunyikan semakin bagus. Seperti baca Quran semakin sir semakin bagus. Maka menjaharkan Al-Quran tidak termasuk syiar, apalagi pakai rekaman di pengeras suara di masjid. Tidak, bukan. Karena bacanya aja sunnah. Sedekah juga sama, beda sedekah sunnah dengan sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah semakin tersembunyi semakin bagus, tapi sedekah wajib justru
Bila perlu kalau lewatnya juga lewat orang banyak. Misalkan kita mau zakat ke ustadz atau ke amir. Ada orang lewat ada orang ramai di pinggir jalan. Ah, malu banyak orang. Enggak, justru harus lewat situ, bahkan ngomong. Saya mau kasih zakat ke ustadz, atau pulangnya kita omong saya habis ngasih zakat ke amir. Ini syiar, dan itu bukti kita, salah satunya bukti mengagungkan syiar Islam, bukan malah malu. Jadi di sini kita harus bisa membedakan. Pakai syiar keislaman dari segi pakaian, kita jangan malu, jangan minder. Justru kita ini harus bangga kalau sudah bisa menjalankan apa yang sudah melekat, sudah menjadi adat di dalam diri kita, beberapa syiar Islam. Karena apa? Karena ini bukti dari man rodiya bil Islam atau man rodiyal Islama dina atau ma hurumati wa sya'airah. Orang yang rela Islam sebagai agamanya, dia pasti mengagungkan kehormatan-kehormatan Islam dan syiar-syiar Islam. Walam yajal mujtahidan bima yu'akidu, dan dia tak henti-hentinya atau terus menerus sungguh-sungguh menjalankan apa yang memperkuat Islam. Islam ini kuatnya dengan apa? Semangat dia, sungguh-sungguh dijalani. Contoh bermajlis seperti ini mengukuhkan Islam, semangat dijalani. Majlis yang fardu ain ya, yang menjelaskan tentang tauhid, akhlak, dan fikih. Fikih yang menyangkut kebutuhan sehari-hari seperti tohara, sholat. Nanti kesana-sananya fikih juga fardu kifayah. Nah, ini sekarang kita fardu ain insyaallah, karena menjelaskan tentang akhlak, berakhlak kepada Allah, termasuk berakhlak kepada agama kita. Ya, apa yang mengukuhkan, memperkuat Islam, terus dijalanin semangat. Wa yajiduhu rusuhan wa istiqamatan, dan menambah, ditambah supaya Islam ini semakin kokoh, supaya semakin kokoh dengan cara minal ulum wal amal, belajar dan juga menjalankan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Allah. Wa yakunu bih muktabitan, dan dengan Islam dia penuh ambisi supaya Islam ini semakin kuat, supaya semakin kokoh. Ini tuntutan moral kita sebagai muslim terhadap agama kita. Maka jangan terpengaruh. Sekarang ini Islam kita ini diserang dengan berbagai hal, dengan narasi-narasi, kata-kata, doktrin-doktrin, macam-macam, dengan dalih-dalih ABC, seolah-olah Islam ini ke Arab-Araban. Hati-hati, jangan terpancing. Islam memang erat dengan Arab karena nabinya dilahirkan di Arab, tapi bukan berarti Muslim ini Arab-Araban. Jadi kita nih harus ngaji benar-benar, jangan terpancing.
Jelas apapun yang menyangkut berkaitan dengan Islam, kita harus bangga, kita harus agungkan, bahkan kita harus sungguh-sungguh memperkuatnya, memperkokohnya, dan semangat, bahkan harus berambisi untuk Islam. Jadi kita harus berambisi demi Islam. Wa min salbi khaiban, dan dia orang yang ridho Islam sebagai agamanya, sangat takut keislamannya terampas, keislamannya hilang. Dengan apa? Banyak. Tadi dengan itikot-itikot di dalam hati. Ada perasaan malu aja menjadi seorang Islam atau menjalankan tuntutan keislaman. Bisa jadi terampas. Naudzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga Allah jauhkan. Wali ahlihi muhtariman, dan pada ahli Islam dia menghormati. Ya, siapapun yang Islam garis miring Muslim, muhtaraman, dihormati. Yang namanya dihormati bagaimana? Sikap-sikap, hal-hal yang sifatnya merendahkan dijauhi, dihindari. Itu namanya menghormati. Ya, siapapun dia, yang namanya dia Islam atau garis miring Muslim, muhtaraman, dihormati. Tetangga dekat, tetangga jauh, satu daerah, satu kota, satu provinsi, luar kota, luar provinsi, luar negara sekalipun, Muslim dihormati. Ini tuntutan man radiyal Islam di dina. Orang yang sudah ridho Islam sebagai agamanya, seperti itu. Waliman kafara bih mubghidan wa mu'adiyan, dan kepada orang yang kufur terhadap Islam, maka dia benci dan memusuhi. Dalam garis miring sikapnya. Jadi jangan setuju dengan apapun yang sifatnya merendahkan Islam. Tidak setuju, dalam hal tetap harus inkar kita, bahkan harus marah kita. Wa man radiya bi Muhammadin, beres. Man radiya bil Islam, meningkat. Imam Al-Haddad beliau katakan, wa man radiya bi Muhammadin, dan orang yang rela, yang ridho Nabi Muhammad nabiyan sebagai nabinya, kana bihi muqtadiyan, maka dia mengikuti kepada beliau Nabi Muhammad. Jadi beliau dijadikan panutan, dijadikan penuntun. Maka apapun urusan dia, lahir batin, dunia dan akhirat, itu dimuarahkan kepada tuntunan beliau Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun, bahkan zahir dan batin, dimuarahkan kepada beliau. Segala sesuatunya berdasarkan tuntunan beliau. Ini sikap orang, tuntutan orang yang sudah ridho bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya. Kemudian wa bihadyi muhtadiyan, petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, hidayahnya dijadikan tuntunan juga, dijadikan hidayah, dijadikan pedoman. Wali syarihi muttabi'ah,
syariatnya Nabi Muhammad diikuti. Syariatnya Nabi Muhammad diikuti. Apalagi kalau menurut perkataan ulama Syekh Al-Harawi diantaranya kullu amalin laisa bimutaba'atir rusul wa huwa batilun. Semua amal yang tidak mengikuti Nabi batil semua. Masya Allah. Artinya semua aspek kehidupan kita harus mutaba'ah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bisunnatihi mutamasikan, dan sunnah beliau mutamasikan, dipegang teguh. Sunnah di sini dalam pengertian apa-apa yang beliau lakukan, baik itu qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Ini sunnahnya bukan sunnah pengertian fikih ya, tapi sunnahnya dalam pengertian manhaj atau thariqah. Afaliyah, qauliyah, taqririyah. Dipegang teguh, dijadikan pegangan. Walihaqqihi mu'azziman, dan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dijunjung tinggi, melebihi apapun, melebihi siapapun, melebihi orang tua, melebihi siapa saja, diagungkan di atas segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas sholati wassalamu alaihi mukatsiran, dan senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sholawat yang banyak, tidak terbatas. Senang bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya bukan pada saat yang pada waktu-waktu tertentu saja, bukan saat muqayyad saja. Jadi di luar waktu-waktu tertentu yang muqayyad dengan waktu juga terus bersolawat, menjadi dawamannya. Salawat memang amaliyah paling aman. Salawat memang amaliyah paling aman. Aman dari riya. Salawat nggak ada riya. Baca Quran, kedengaran tetangga bisa jadi riya. Karena ada keterangan al-jahru bil Quran kal jahri bis shadaqah. Orang yang terang-terangan baca Quran itu tidak jauh beda dengan orang yang terang-terangan dengan sedekah. Maksudnya apa? Sedikit bisa jadi riya. Kalau sholawat aman. Bahkan Imam An-Nasadili radhiyallahu ta'ala wa qaddasa beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya beliau bertanya kepada Rasul tentang sholawat yang dibalas Allah satu kali dibalas 10. Apakah sholawat ini termasuk sholawatnya orang yang lalai ketika bersholawatnya, atau khusus untuk orang yang khusyuk yang dibalas 10? Jawab Rasulullah apa? Termasuk yang lalai. Walaupun lalai tetap dibalas. Coba bayangkan, dalam keadaan lalai sekalipun dibalas Allah, tidak disia-siakan. Ini kelebihan sholawat. Nggak punya wudu tidak masalah. Paling aman, termasuk paling mudah.
Jadi beda dengan amal-amal yang lain. Lagi junub. Junub boleh. Mohon maaf, bukan maksud merendahkan amal yang lain, enggak. Wali ahli baiti wa ashabi muhibban, termasuk orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, dia juga harus cinta, harus mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi dan mahabbah kepada sahabatnya Nabi. Siapa saja yang termasuk ahlul bait Nabi, dia cintai, dia sayangi, dia kasihi. Demikian juga siapa saja yang termasuk sahabat Nabi, dia cintai, dia sayangi, dia kasihi. Ini ahlul bait memang mukhtalafan. Mukhtalafan artinya para ulama juga ada beberapa perbedaan pendapat. Namun jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ahlul bait ini termasuk salah satunya itratu ahli, itratu Abbas, itratu Hasim, wa itratu Ali. Salah satunya itratu Ali, artinya itratu Ali keturunan Sayyidina Ali. Siapa keturunan Sayyidina Ali? Ya dari jalur Imam Hasan, Imam Husain. Dari Imam Hasan, Imam Husain. Terus itu termasuk ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dijelaskan panjang lebar lumayan butuh waktu lama. Ya, kesimpulannya itu aja. Keturunan Sayyidina Ali termasuk ahlul bait Nabi menurut para ulama kita. Hati-hati sekarang ahlul bait lagi diserang. Kita harus teguh. Harus teguh dengan pedoman salafun soleh. Orang zaman sama salafun soleh tidak ada yang permasalahkan. Kita harus teguh konsep ke sana. Hati kita jaga tetap mencintai, menyayangi beliau, karena tuntutan orang yang ridho kepada Nabi SAW sebagai nabinya, ya dia juga harus ridho, harus cinta kepada ahlul baitnya. Wa alaihi mutaradiyan wa mutarahiman, dan jika harus ridho harus sayang, mengasihi ahlul bait dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ummatihi musbiqan, dan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam musbiqan, dia harus welas asih, harus musbiq. Safaqah itu ibarat gimana ya? Seperti kasih sayangnya ibu kepada anak, walaupun anak ini bandel tetap disayang. Nah, kita kepada umat Nabi Muhammad ini harus seperti itu. Harus musbik. Walahum nasihat, dan harus mau menasihati umat Nabi Muhammad. Itu salah satu ungkapan bentuk kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, yang dinasihati. Ketika butuh dinasihati, harus dinasihati. Ini bukan dibiarkan begitu saja. Salah satu ungkapan kasih sayangnya dinasihati. Seperti kita anak nih sama orang tua dinasihati. Nah, nggak boleh gitu, nah harus gini dan seterusnya. Bagaimana layaknya, pantasnya nasihat. Payam bagilaka ayyuhal mu'min, maka semestinya bagimu wahai orang beriman, antutolliban nafsak bitahqiqi hadhil ma'ani ala didakarnaha fi ma'na qaulik raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya. Kamu harus mengupayakan dirimu dengan merealisasikan makna-makna yang disebut ini, yaitu terkait makna tadi raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya.
Kamu harus merealisasikan makna-makna ini dalam diri kamu. Wa kallif nafsa dan apa? Memaksa dirimu. Jadi agak maksa kepada diri al-ittisab biha, mensifati dengan makna-makna tadi. Makna raditu billahi robban, makna wabil islami dina, terus makna raditu nabiyya wabi muhammadin nabiyya, ridho bahwa Allah Tuhannya, ridho Islam agamanya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Disifati dirinya dengan makna-makna tadi. Wala takna minha bimujaradul qaul, jangan merasa cukup sebatas ucapan di lidah saja, di bibir saja. Jangan merasa cukup sebatas diucapkan di bibir saja, tapi direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan nyata. Fa innahu qalilul jadwa, karena sebatas lisan sedikit manfaatnya. Wa in kana la yahlu an manfaatin, walaupun ada manfaatnya tetap ada, tapi sedikit. Lebih bagus lagi, lebih utama lagi itu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bukti nyata. Wa kadzalik fa'al bi jami'i ma taqulluh minal adkar wal adiyah wan nawiha, demikian pula lakukanlah dalam semua apa yang kamu ucapkan. Jadi apa yang kamu ucapkan di dalam zikir dan doa-doa sama seperti itu. Tidak hanya sebatas ucapan di lisan saja. Wa talib nafsak bihaqiqiha, upayakan hakikat-hakikat dari zikir dan doa yang dibaca itu pada diri sendiri, wal ittisafu bima'aniha, lalu makna-maknanya disifati, dijadikan sifat untuk diri kita. Jadi mensifati diri kita nih dengan makna-makna zikir yang kita baca. Misalnya contohnya Imam Al-Haddad memberikan contoh, andakuna inda qaulik subhanallah. Ketika kamu mengucapkan subhanallah, contoh habis sholat kan kita zikir, tasbih subhanallah, tahmid, terus alhamdulillah, Allahu akbar, tiga semuanya. Nah, ketika subhanallah mumtali'ul qalbi bitanjihillah wa ta'zimi, hati kita dipenuhi rasa mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati kita ini penuh dengan rasa pengagungan kepada Allah dan pensucian Allah. Wa inna qaulik alhamdulillah, dan ketika kamu ucapkan alhamdulillah, mumtali'ul qalbi bisana 'ala Allah wa syukri, hati kita dipenuhi rasa syukur dan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Penuh hati ini dengan rasa syukur kepada Allah. Wa inda qauli rabbighfirli, dan ketika kamu ucapkan rabbighfirli, mumtali'an minar raja ayaghfirullah, penuh harapan Allah mengampuni dosa kita. Rabbighfirli, misalkan ada di doa ini ada kata kalimah rabbighfirli. Nah, hati kita penuh dengan pengharapan kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosa kita. Wa min khaufi alla yaghfirah, dan rasa takut Allah tidak mengampuni. Itu harus ada perasaan di dalam hati kita, takut Allah tidak mengampuni. Fakis ala dalik, silakan kiaskan terhadap zikir-zikir yang lain. Misalkan bagaimana kalau Allahu Akbar, kiaskan dengan yang contoh yang tadi. Wajdahid bil hudur ma Allah, dan sungguh-sungguhlah
hadir bersama Allah. Wa tadabburi ma'ani ma taqulu, dan mentadaburi apa yang kamu ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan nih ditadaburi maknanya. Wajtahid bil ittisab bima yuhibbu Allah minna, dan sungguh-sungguh mensifati diri kita dengan apa yang disenangi Allah. Allah senangi apa? Jadikan sifat kita. Wajinabi lima yukrihu, Allah benci apa? Yang Allah tidak sukai apa? Jauhi. Jadi jauhi, jangan sampai ada, apalagi menjadi sifat dari diri kita. Wasrif inayat wallahu a'lam. Selesai. Insyaallah nanti beda lagi makalah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini menjadi pedoman, tuntutan, dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Dan harapkan semoga menjadi wasilah kehadiran kita di majelis ilmu ini. Amin. Allah ridho kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah memberikan taufik inayahnya kepada kita, dan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang dirahmati dan diselamatkan dunia dan akhirat. Adanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan guru kita sehat walafiat, ya, di dalam segala perjuangannya agar bisa selalu mendampingi kita, ya, untuk bisa pemahaman daripada kedudukan syariat Islam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hakikat itu tertuang pada malam ini tentang kedudukan akidah yang biasa kita baca, akidah Muzmalah Imam Haddad, ya, yang bersumber dari kepada kitab Nasaiddiniyah. Akidah Muzmalah salah satu kalimat yang paling zikir, yang paling kuat dalam segala kedudukan. Radina billahi rabban wa bil islam dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena hakikat itu terkantum dalam segala kedudukan. Kita harus selalu mendahulukan Allah, mengutamakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, serta berjuang, berjihad di jalannya, yaitu dengan kedudukan syariat Islam. Implementasi daripada kedudukan tiga kalimat thayyibah zikir, radina billahi rabban wa bil islam dinina wa Muhammadin nabi wa rasulullah. Kita benar-benar harus cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, serta berjuang, berjihad di jalannya, ya, dengan kedudukan aturan Islam, ad-din Islam, aturan Islam, jihad di jalannya, bentuk daripada implementasi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita digolongkan orang-orang yang fasik, ya, apalagi sampai istijrat, fasik. Betapa banyak kita kefasikan di dalam diri kita, ya. Kita lebih senang dengan kedudukan dunia kita, dengan kedudukan apa yang sudah Allah berikan, ya, panggilan-panggilan Allah melalui kedudukan azan. Betapa kita asik masih berdengkur di rumah, ya, panggilan-panggilan ngaji apalagi, ya, semua kacau, ya. Takut, ya, takut, ya. Tapi emang ini kenyataannya. Asik dengan suasana di rumah, apalagi tidur kita pakai AC, udah. Ada nyamuk kita pakai autan, makin lelap gitu. Udah banyak hal lah. Cuma na'udzubillah min zalik yang ada di dalam diri kita. Betapa kita parah, benar. Ya, apalagi dengan televisi yang dengan segala atributnya, ada wifi apalagi, ya, dengan segala tontonannya, apalagi ditambah dengan media-media yang ada di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam suratul At-Taubah, diingatkan kita
Ya, jika kita punya kedudukan, garis marga kita, keturunan kita, bapak-bapak kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, perkumpulan kita, harta kekayaan yang kita takutkan kerugiannya, takut tekor, ya, nggak mau kita bersumbang sedekah, nggak mau dalam berjuang dalam jihad fisabilillah. Ya, rumah-rumah tempat tinggal yang kita bikin bagus, sementara kita nggak peduli dengan keadaan masjid kita. Boro-boro mau nyumbang masjid, ya, datang aja nggak mau. Nanti pas mau mati, sholatnya di masjid. Gimana ceritanya tuh? Betapa kita fasik, fasik. Sumana auzubillah, bukan fasik lagi tuh. Sumana auzubillah min zalik. Terlebih kita yang tinggal di seputar masjid, hati-hati. Yang kejangkau sama masjid, hati-hati, kita beristighfar. Ya, semua akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Semoga Allah ampunin kita. Betapa banyak kita kelalaian kita. Ya, bicara tentang saya ridho Engkau Tuhanku ya Allah. Dari mana ya Allah? Benar banget. Kok ketawa? Jangan ketawa, serem. Kita begini karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada syariat Islam. Terus pakai acara ridho kepada Nabi Muhammad lagi. Apakah udah nggak cukup ridho kepada Allah, ridho kepada syariat Islam? Kenapa harus pakai ridho kepada Nabi Muhammad SAW? Ini dia yang penting. Kuncinya daripada kedudukan, dari mana kita mengenal Allah, dari mana kita mengenal kedudukan syariat Islam kalau bukan daripada kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW tidak meminta upah. Nabi SAW tidak minta. Yang Nabi minta cuma berharap agar umatnya selamat daripada kedudukan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma harapan Nabi Muhammad SAW agar umatnya bisa mencapai kedudukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nggak bisa mencapai makam ridho kepada Allah, tapi kita berharap agar Allah ridho kepada kita. Ya, dengan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sadari diri kita betapa banyaknya kemaksiatan yang ada di dalam diri kita gitu. Banyaknya keteledoran, banyaknya, sadari diri kita, jangan sekali-sekali kita ingkar. Ya, merasa aman. Nah, ini dia. Orang-orang fasik tuh merasa aman, merasa nggak ada masalah, jauh dari masjid, ya. Perasaan udah cukup nyumbang, udah nggak usah datang masjid, ya. Jauh dari majlis, ya, malas banget. Apalagi jauh daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, summa na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak kita punya diri kita, saudara-saudara kita. Rawannya keadaan umat Islam karena dijauhkan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dijauhkan daripada syariat Islam, terlebih daripada kedudukan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah membimbing kita, mohon ampun pada kita dimohonkan keridhaannya agar kita bisa memperbaiki diri dan kita benar-benar hamba-hamba umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita semakin bermanfaat. Paham hakikat daripada kehidupan bermanfaat kita. Jangan hidup hanya bisa memanfaatkan, ya, sehingga kayak benalu kehidupan kita. Semua na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kembali lagi hanya harapan keridhaan Allah Ta'ala atas segala kekurangan kita, keteledoran kita, kemaksiatan kita, ya, kesengajaan kita di dalam segala keteledoran syariat Islamnya Sayyidina Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Dengan keberkahan daripada orang tua kita, guru-guru kita, ya, para pejuang kita, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pandangan kasih sayang, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa annana sarabna ala Allah sarabna wa tu'alaika tawba tasiru bil'ahwa Rabbana
آمين ربي أسماء فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المبعوث في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المرء بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بإحسان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تدرهم بالرحم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بحرمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بالذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وأخير الحمد لله رب العالمين. جزاك الله الجزاء. Kepada pengurus masjid Jannana, semoga antum semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu